Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, kami atas nama Fatku Rizky AF dan Najla Makarima akan mempresentasikan materi yang bertemakan Pilgrimage 2. For the first presentation will be explained by Najla Makarima. Islam is built upon 5 pillars. One of them is pilgrimage to Mecca. It is obligatory for Muslims who can offer the journey. Hajj, one kind of pilgrimage, is performed in the month of Zulhijjah. Islam dibangun di atas 5 pilar. Salah satunya adalah ziarah ke Mekah. Wajib bagi Muslim yang bisa menawarkan perjalanan. Haji salah satu jenis ziarah dilakukan di bulan Zulhijjah. There is another kind of visit to Mecca called Umrah. It is also compulsory once in a lifetime for those who are able to perform the journey. But the difference between Umrah and Hajj is that Umrah can be performed alone. The best time to perform Umrah is during the month of Ramadan for Prophet said. Umrah during the month of Ramadan is equal to Hajj. The reward of Hajj and Umrah is a great reward the sight of God. Ada lagi jenis kunjungan ke Mekah yang disebut Umrah. Hal itu juga wajib sekali seumur hidup bagi orang-orang yang mampu melakukan perjalanan itu. Tapi perbedaan antara umroh dan haji adalah umroh bisa dilakukan sendiri. Waktu terbaik untuk menunaikan umroh adalah pada bulan Ramadan karena Nabi bersabda, umroh selama bulan Ramadan sama dengan haji. Pahala haji dan umroh adalah pahala yang besar di sisi Tuhan. Hajj is compulsory for all Muslims on reaching the age of responsibility. Were shown in 9 are free men and able to offer the journey. The condition is that they should be financially and physically able, and should have sufficient financial resources for himself and his family during his journey and after his return. The journey to Mecca must be safe from no dangers. Without this condition will be fulfilled, it is not compulsory. Haji wajib bagi semua muslim saat mencapai usia tanggung jawab, yang berakal sehat, bebas, dan mampu menawarkan perjalanan. Syaratnya adalah mereka harus mampu secara finansial dan fisik, dan harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk dirinya dan keluarganya selama perjalanan dan setelah kepulangannya. Perjalanan ke Mekah harus aman dari bahaya yang diketahui. Tanpa syarat ini akan terpenuhi, itu tidak wajib. In Mecca, there are a number of rites which must be performed. The first is ihram, i.e. to start performing the pilgrimage by wearing unsworn clothes, unshaven or cut hair, cut the tattoo or fingernails, covering the head using perfume. The second tawaf, going to the sacred mosque of Al-Ka'bah by calling open cut. The pilgrim raises his hand asking God for his grace. Is possible it is suggested to touch and kiss the black stone in the corner of Ka'bah. Di Mekah ada sejumlah ritus yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ihram, yaitu untuk memulai menunaikan ibadah haji dengan mengenakan pakaian yang belum dijahit, rambut yang tidak dicukur, memotong kuku jari kaki, menutupi kepala, menggunakan parfum. Tawaf kedua, pergi ke masjid suci Al-Ka'bah dengan berseru kepada Allah. Peziarah yang mengangkat tangannya meminta rahmat Tuhan, jika memungkinkan disarankan untuk menyentuh dan mencium batu hitam di sudut Ka'bah. The tawaf should be made 7 times. The next step is climbing the hill of As-Safa and directly facing towards Ka'bah, praying to God, then going down to hill and walking rapidly from As-Safa to Al-Marwa. This should be done 7 times, and it should be kept in mind to remember God and call His name. Finally, going to Arafah after spending a night in Mina, a place outside Mecca. One should stop in Arafah at the time of Zuhur. Stopping in Arafah is the most important part of the pilgrimage. For the Prophet said, pilgrimage is Arafah. While standing in Arafah, the pilgrims should direct their faces towards the Kaaba, say the dua, and remember God. The pilgrims stay there until sunset.
Then after sunset, they should go to the place called Muzdalifah. Tawaf harus dilakukan sebanyak 7 kali. Langkah berikutnya adalah mendaki bukit As-Safa dan menghadap langsung ke Ka'bah, berdoa kepada Allah, lalu menuruni bukit dan berjalan dengan cepat dari As-Safa ke Al-Marwah. Hal ini harus dilakukan 7 kali dan harus diingat untuk mengingat Allah dan memanggil namanya. Sesudahnya pergi ke Arafah setelah menghabiskan malam di Mina, sebuah tempat di luar Mekah. Suatu mengharuskan berhenti di Arafah pada saat zuhur. Berhenti di Arafah adalah bagian paling penting dari haji, karena Nabi mengatakan haji adalah Arafah. Saat berdiri di Arafah, para peziarah harus mengarahkan wajah mereka ke Ka'bah, mengucapkan doa, dan mengingat Allah. Para peziarah tinggal di sana sampai matahari terbenam. Kemudian setelah matahari terbenam, mereka harus pergi ke tempat yang disebut Muzdalifah. Before finishing all of these rites, with a farewell tawaf to the house of God, a pilgrim should throw 7 stones to Jumrah, perform tawaf al-ifadah, and have a shave or cut his hair. Sebelum menyelesaikan semua ritual ini, dengan tawaf perpisahan ke rumah Allah, peziarah harus melempar 7 batu ke Jumrah, melakukan tawaf al-ifadah, dan mencukur atau memotong rambutnya. The underlying purpose of pilgrimage is that a Muslim is not an individual soul, but part of spiritual community. The sectarian division, as well as the man-made barriers of race and class that Islam opposes, dissolve dramatically in the pilgrimage. The Hajj, which has become a universal and unifying ritual. Muslims from Morocco to Morocco and from other parts of the world utter 8 words in Arabic which become the central belief in Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. There is no God but Allah. Muhammad is the messenger of Allah. Tujuan dasar dari haji yaitu bahwa seorang muslim bukanlah jiwa yang individual, akan tetapi bagian dari komunitas rohani. Pembagian sekte maupun ras dan kelas merupakan buatan manusia, yang mana Islam sangat menentang hal tersebut dalam haji yang telah menjadi ritual universal dan pemersatu. Muslim dari Maroko sampai Merauke dan dari berbagai belahan dunia mengucapkan 8 kata dalam bahasa Arab yang menjadi kepercayaan utama dalam Islam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. That is all we can say. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.